أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas ću opet govoriti o upoznavanju sa obećanim Mesajom alejselama i govorit ću neke priče koje su nam prenijeli njegovi ashabi. Ove priče govore o vjeri ovih ljudi koji su bili u prisustvu obećanog Mesaje alejselama. Jedan gospodin kaže upoznavati obećanog Mesaju alejselama imao sam veliko malo prilika jer sam bio u takvoj službi gdje nisam mogao napustiti. A ja sam dao svoj zavjet zbog sna, a u snu sam vidio jedno mjesto gdje sam bio određen i sa zida te vlade gdje sam ja boravio bila je grupa ljudi koji su bili lijepo odjeveni i ispred njih je bio veoma duhovan čovjek, veoma lijep i veoma lijepo odjeven. Imao je krunu koja je sjajila i bilo je teško vidjeti. On je došao i popao se na vrh moje kuće. Bila je grupa ljudi i ispred njih taj što ih je vodio, ta duhovna osoba, njegova slika se ukazala i od početka je počeo učiti ezan i glas se čuo daleko i široko. Poslije toga osjetio sam kao da on čini namaz. I nakon toga on je sašao sa tog mjesta i kada je prošao kroz moj krevet rekao je: moj brate, sva ova prljavština unutra izbaci je, i rekao sam da gospodine, hoću tako ću učiniti. I kada je onda otišao malo dalje, pitao sam nekoga ko je ova duhovna osoba. Neko od njih je rekao: zar ne znaš? On je Mirza Sahib, Hazrat Mirza Sahib. I moj prijatelj, jedan doktor, je došao to predveče i kada sam došao rekao je: jesi postao Ahmedi? Pitao sam kako. Rekao je: sinoć sam vidio san da si došao u moju kliniku i ja sam otvorio vrata i unutra izvadio sam odatle lijepu odjeću i koja je lijepo izgledala na tebi. I donio sam
neku dugmad koja su također bila lijepa i prišio sam ih na to. Tako da ne samo da je ovaj čovjek vidio Gospodin, nego i njegov prijatelj vidio san kroz koji je shvatio da mu je prijatelj priklonjen Ahmedijatu, jer je on veoma dobar čovjek. Nakon nekog vremena boravio sam se sa porodicom svoje žene i Mirza Ghulam Ahmed sahib, koji mi je bio komšija, i bio je petak i ja sam zajedno sa njim odšao u Mešhad Aksa i on me prinudio da sjedim blizu jednog člana. I kada je huzur došao, on je zamolio da uzmem zavjet i on je uzeo moje ruke u svoje ruke i drugi ljudi su stavili svoje ruke na moje leđa i tako sam primio zavjet, ušao u džemat. I slično tome još jedan incident bajata zavjeta. 1901. sam ušao u džemat i u to doba bilo mi je 15 godina kada sam došao u Kadijan prvi put, tako da donio sam sa sobom jedan parfem i boravio sam talent prije što sam došao u Kadijan. Onda sam vidio da osim nekoliko kapi cijeli parfem je iscurio. Kada je obećani Mesija alejhi selam došao u džamiju, ja sam se rukovao sa njim i neko je još došao iz diskoga. Ja sam tada spomenuo da sam donio parfem, međutim da je sav iscurio dok sam ja putovao. Huzur je rekao, ti imaš nagradu cijele boce i koliko je ostalo, to kap 2, on je to prihvatio jer je tvoja namjera bila da dadneš dar i nadaren si za cijelu bocu. I nakon toga ja sam dao svoj zavjet i ostao sam 10 dana tu. Onda piše jedan dan kada sam se vraćao iz Kadijana, bio sam u Batali i neko još bio sa mnom, a tu sam boravio neko vrijeme i ovaj jedan me pitao da li si dobio odobrenje od Mirze sahiba i bilo mi je žao što nisam tražio odobrenja, ali sam usno vidio da je obećani Mesija alejhi selama sjedio na krevetu i jeo je hljeb i pitao je mene da li želim ja hljeb. On je jeo jednu polovinu, a ja sam pojeo drugu polovinu i onda je rekao možeš ići, imaš odobrenje da ideš. Ja nisam znao čitati i pisati i mucao sam, ali sad sam u redu zbog blagoslova obećanog Mesija alejhi selama. Šejhatul Allah sahib, ovaj jedan gospodin kaže je u jednoj okruglostoj sobi se sam bio gdje jedan gospodin ima prodavnicu i stajao sam tu. Hazret Mesih Maud alejhi selam je došao na vrata džamije i zvao mene i rekao Mijatullah, idi stavi ovo pismo u sanduče. I bilo mi je veoma drago da huzur zna moje ime i za vrijeme akšama huzur je donio običnu čašu kozijeg mlijeka koje bi on pio svaki dan i neko je spomenuo obećanom Mesiji alejhi selamu da nemojte piti ovo friško mlijeko. I on je rekao, većina poslanika bi pili friško mlijeko na ovaj nalik ovako. Nakon nekog vremena bio sam sluga u telegrafskom departmentu. Imao sam veliku temperaturu, dobio sam veliku temperaturu. Dobio sam odsustvo i otišao sam u Kadijan. Halifatul Mesih Abel, ja sam boravio u njegovoj kući jer kroz njega sam primio islam dok sam bio u džume. I zbog ovog bliskog odnosa Hazrat Halifatul Mesih Abel mi je bio domaćin. I navečer sam jeo prokuhanu rižu i jaje i poslije toga mi je dao neki lijek. Okus u ustima mi se promijenio. Predvečer
Ahmadjan, koja je majka Abdusalam sahiba, ja sam je zamolio, rekao sam joj, u ustima mi je čudan okus, ako imaš neke supe ili nešto da jedim, baš mi je pomoglo. Ona je rekla, ali će drugi gospodin biti ljut na to. On je onda samo procjedila cijelu supu i samo je popio tu vodu. Halifatul Mesih Abdul je onda opipao moj puls i rekao, šta si sinoć popio? Jer ti je puls veoma brz. Ja sam rekao, nisam ništa, i on je odjednom pitao ovu ženu šta je on sinoć imao. Ona je odmah rekla, pojeo je nešto supe. I bio je veoma ljut na mene što mu nisam ispravno rekao odmah. Movi sahib je rekao o ovom, kako sam slagao, i rekao je Mesih Maud a.s. da nije pažljiv o svom zdravlju i da ima veliku bolest i bio je veoma slab. Hazrat Mesih Maud a.s. je bio također veoma tužan kada se završila moja posjeta od 2 mjeseca i kada se moje zdravlje popravilo, oni su mi dali još lijekova da mogu nastaviti i također su rekli, dovićemo za tebe, i također sam vidio se sa huzurom i rekao mu da ja se vraćam sad jer nemam više od posla, molim vas dovite da mi se zdravlje popravi. I huzur je dovio i njegove su dove bile veoma duboke i rekao je, uvijek mi piši i dolazi ovamo što češće možeš. I rekao je, moraš pažljivije jest i obećao je Allahu, Allah oprašta i daće ti dobro zdravlje. Kada sam se vratio od Prindi u 1:30 vidio sam san u kojem sam čuo neki čudan jezik i bio sam veoma iznenađen. Odmah sam pao na seždu Allahu i rekao, o dragi Allahu, ti imaš moć da sve otkriješ, tako da u 2:30 Allah je u svoju milost dao mi objašnjenje, prevod ovoga i bilo je zdravlje, zdravlje, zdravlje. Tako da kada sam ustao, shvatio sam da ću ozdraviti. I uskoro poslije toga skoro sam skroz ozdravio i nikad više nisam imao čak ni glavobolju. I Allah mi je dao da imam potomstvo. Sada imam 3 sina i 4 ćerke. Hazrat Malik Barakatullah sahib, sin Malik Niyaz sahiba, kaže, mada je moj otac bio Ahmedi od 97. 98. i ja sam također bio Ahmedi 1904. kad mi je bilo samo 15 godina. Ja sam dao zavjet lično i mi smo stalno davali zavjet tako da bi prisustvovali u toj molitvi koju bi Hazret običani Mesija alejhi selam dovio. Tako da bi mnogo ljudi davalo zavjet i skidali bi turbane i pružali ruke običanom Mesija alejhi selamu i na taj način bi dao zavjet. A jedan gospodin kaže 28. jula
1879. sam se rodio, a zavjet sam dao 13. juna 1905. a vasijet u julu 23. 1928. Tako da on je 2000 i neki vasijet broj. Ja sam bio predsjednik i bio sam u administraciji u Nairobiju i već 15 godina služim džemat i plus 3 godine u drugoj službi. Došao sam u ovu državu 3. februara 1900. I još neki ljudi su bili tu sa njim i ovog jednog gospodina. Ponašanje i dobrota, vidio sam mnogo ljudi koji su dolazili u zajednicu, jer ovo je bilo prvi put da čujem poruku vođe ovog doba. I Huzur kaže, vidite, morali i ponašanje i dobrota prema drugim ljudima, samim tim što su ljudi gledali kako se Ahmedi ponašaju, ljudi budu zainteresovani za Ahmedijat. I on kaže, ja sam napustio svoju sudbinu Allahu i doveo sam Allahu. Što god je u mojoj budućnosti, daj mi to. I redovno sam na tahadžud molitvi dobio, o moj voljeni Allahu, ti koji znaš neviđeno, vodi me i daj mi da vodim, da idem tim putem koji je za dobrobit i za dobro. Ja sam ponizan i nemam iskustva. On kaže, moj gospodar je primio moju dovu i nekoliko istinitih snova je pošlo u tim snovima. Jedan je bio veoma jasan na jednoj stanici u Kusumu Eri u istočnoj Africi, i ja sam bio zadužen za jednu bolnicu tu 13. juna 1905. kroz pismo ja sam primio zavjet, ja sam primio džemat i nakon toga ja sam počeo da dovim na takav način kakav nisam mogao ni zamisliti, zato što su se spuštali meleci. I to je bilo u periodu kada su se spuštali meleci na svaki način. Hazrat Mesih Maud alejhi selam je dobivao nove objave i koje su čule i koje su ispunjene. I moje srce je žarko željelo da ode da se upoznam sa obećanim Mesajom alejhi selam, i nemir je rastao. A nakon nekog vremena, kada sam mogao dobiti otpust, Allah mi je dao želju da dadnem obećanom Mesaji lični dar. Ja sam odlučio treba da odnesem 4 jajeta noja. I ja sam dobio odobrenje da idem, jer iz istočne Afrike tad nismo mogli ići. 1907. ja sam napustio svoju državu. Kada sam došao u Gujarat, ja sam zatekao svog oca i braću da su protiv ove zajednice, i ja sam počeo da dovim i plačem za njih da ih Allah uputi. I moj otac zajedno sa nekim drugim ljudima su složili da idu sa mnom i da dođu u Džalu i da upoznamo zajednicu. U Džalsi 1907. Došao je u Kadijan, i čim sam došao tu, vidio sam sve ove duhovne ljude koji su željeli da vide obećanog Mesaja.
i potrude se, čine sve što mogu da ga upoznaju. Bio sam veoma iznenađen jer ja sam došao kao putnik samo nakratko, ali imao sam žarku želju već 2 godine da upoznam se sa obećanim Mesajom i da imam ovu priliku da sjednem sam sa njim dok sam tu. Ali nisam to očekivao. A u džematle su bile u Langerhani i jele su. Ja sam pokušavao sve, ali onda sam pitao nekoga da mi pokaže put i rekao sam, ja sam došao od daleka i zaista želim da se upoznam sa obećanim Mesajom na samo. Možete li mi reći kako? On je rekao, ima Hatma, jedna žena koja pomaže, koja je stara, i ja sam je vidio tu i rekao sam, došao sam iz zemlje daleko i želio bi da imam sastanak sa huzurom na samo. I zaista bi bilo fino od vas ako možete prenijeti moju poruku obećanom Mesaju. Ona se nasmijala i rekla, u redu, ti sjedi tu. I onda se vratila, rekla, dobili ste odobrenje i pozvani ste gore. Odmah sam zvao svog oca i još neke ljude koji su bili tu. Ja sam ih sviju pozvao i mi smo onda otišli gore. Stojali smo u bašči i obećani Mesaja je došao i rekao, Esselamu alejkum. Jako mi je žao što nismo imali priliku da kažemo selam prije obećanog Mesaje. On je rekao selam prije nas. I moj otac, mimo toga što je bio protiv džemata, pao je na stopala obećanog Mesaja alejhi selama. Obećani Mesaja alejhi selam mu je digao glavu i rekao, sećda je samo za Allaha, nije za ljude i treba samo da se dadne Allahu da se. Onda sam dao jaja noja obećanom Mesaji alejhi selamu i rekao i pitao me kakav mi je bio put iz Afrike i rekao mi, nemoj se puno vezati za ovaj svijet i smatraj se kao putnikom koji čeka voz. I rekao mi je da učim istihvaru često i da mu stalno pišem pisma za dove. I onda su moj otac i neki drugi Ahmedi koji su bili tu dali zavjet, prišli džematu. Oni su bili protivnici, a sada su bili spremni da prime ovaj džemat. Huzur je jako dovio za nas i toliko je duhovna njegova molitva bila da su moći bile pune suza. I srce se je toplo otad pa do danas. To spuštanje moje ruke u ruku obećanog Mesaje i vidjeti njegovo lice i oči pune suza, da dovi za mene ovog poniznog roba i da mi kaže da mu pišem i da upamtim sve ovo. Ovo je kao struja u meni. Kako je to bilo divno vrijeme. Bilo je toliko teško, ali zbog dova sve su teškoće uklonile. I vidio sam da svi protivnici se mogu jednostavno okrenuti, to sam vidio svojim očima. I veoma jaki neprijatelji. Čak i ti ljudi su se bojali da stanu pred obećanog Mesaju alejhi selama. I također znanje akademika džemata pod sjenom punog mjeseca. Niko nije imao hrabrost da govori tako. Mi smo primili džemat i dobili smo odobrenje da se vratimo. Kada su članovi džemata čuli
kako o našem sastanku, bili su toliko ljubomorni, govorili su zašto niste i vi poveli i nas. Onda Ruf sahib, sin nekog gospodina, a on kaže 1889. Je primio džemat i te iste godine je vidio obećanog Mesaju, upoznao se sa njim. Kada mi je bilo 55 godina, u to doba se spominjalo da ima osoba u Kadijanu koja tvrdi da je Imam Mahdi. I također je ova vijest došla i našu eriju da osoba čije ime Mirza Ghulam Ahmed tvrdi da je Imam Mahdi. Meni je bilo samo 5 godina tada, bio sam previše mal, ali moj brat kada je pročitao knjige primio je džemat i njegovo ime je među 313 asaba i ovo je spomenuto u knjizi obećanog Mesaja alejhi selam. On je broj 249. Njegovo ime je spomenuto u toj knjizi. Moj brat je dodao imena svih članova porodice i u to doba sve ti lifleti i ja sam to čitao što bi dolazilo u kući i ja bi to pričao drugim ljudima. Tako da ja se još uvijek sjećam kako je to dolazilo na vrata, tako da imao sam želju da upoznam obećanog Mesaju alejhi selama i jednom nakon akšama, akšam namaza klanjao sam zato: o moj Allahu, ako je Hazret Mirza u pravu, podaj mi onda da ga vidim, a ako nije u pravu, onda ukloni tu priliku od mene i da ostanem u Peru. I kada sam sjedio imao ispit te godine kada se desila eklipsa sunca i mjeseca, i 1888. kada sam završio ispit, moj brat me poveo sa sobom u Kadijan. Tada sam dao zavjet lično, bila je mala džamija u to doba, tu sam boravio nekoliko dana i onda sam se s bratom vratio u Peru. I jedan poslanik mog oca je pisao: pošalji svog brata u Kadijan. 1889. tako da sam je otišao opet u Kadijan i upoznao se sa obećanim Mesajom. Jedan gospodin je znao o mom školstvu i znao je da sam ja iz veoma siromašne porodice. Znao je da ja mogu čitati i pisati, ali da sam veoma siromašan. I odredile su me da učim. Bilo je nekoliko razreda i radio sam ovaj posao do 1902. za malo para. Gospodin koji je bio direktor medrese, a ja bi učio malu djecu i klanjao sam 5 puta dnevno iza obećanog Mesaja alejhi selama. I kad god bi obećani Mesaja alejhi selam klanjao i prije namaza, on bi govorio o objavama i vizijama i snovima i uživao sam u ovom. I za vrijeme dove ja bi stisnuo njegovo tijelo i njegova stopala. I nekada predveče huzur bi jeo u džami i ja bi prisustvovao. I također sam jeo blagoslovljenu hranu koja bi ostala od huzura, od obećanog Mesaja alejhi selam. I on bi sjedio na svom mjestu i govorio veoma lijepe riječi, spominjale bi se veoma lijepe stvari. I tu bi bilo još drugih ljudi i
spominjao je snove i objave. Ove su stvari već objavljene u knjigama, tako da ih nećemo sad spominjati. Abdul Sahib, što se tiče njega, vezano za njega, u margini piše da je on radio za džemat i bio je sekretar škole u Kadijanu. 1899. bio je učenik tu, nastavnik tu i radio je za magazin Review of Religions do bio je glavni sekretar škole do 1927. Vjerovao sam u običajnog Mesaju, alaih salame, od eklipse sunca i mjeseca. Također je priča Molvi Abdul Aziz Sahib, sin Mola Abdul Sahiba. Godina njegovog zavita je 1904. On kaže, prije nego što spomenem svoj zavjet i šta sam vidio o obećanom Mesaju alaih salamu, mislim da je važno da spomenem mog rahmetli oca i ashaba obećanog Mesaja alaih salama. Želim nešto spomenuti o njemu. Ove su priče veoma interesantne, autor kaže, jer one pokušavaju da ispitaju obećanog Mesaja. Tek onda, kada je bio zadovoljan, on je dao zavjet. On kaže, on je također dao zavjet na ruci obećanog Mesaje i ima incidenta koji su desili, a koji nisu zabilježeni prije što je on umro. One stvari koje otac nije mogao učiniti, sin je ispunio. Tako da te stvari koje otac nije mogao, sin je uspio. Tako da moj rahmetli otac je živio u Šerpuru, bio je vođa svojih ljudi. Ova druga dva čovjeka, on ih je odredio za potpredsjednike te erije i da budu vođa i predstavnik. I ljudi su zvali njega da dođe i rekli su, ima grad Kadijan gdje čovjek tvrdi da je on imam. Ima neka objava da će on imati sina, obećanog sina, međutim rodila mu se čerka, onda mu se rodio sin. Ovaj Ahmedi je onda rekao, prvo se rodila čerka, a onda se rodio sin koji je umro neko vrijeme kasnije. Hajde da odemo i da razgovaramo sa ovom osobom koja sve ove stvari koje on tvrdi nisu moguće. Tako da su tražili od njega da on ide. I u to doba obećani Mesaja alaih salam nije tvrdio ništa, nego je on pisao Brahini Ahmedije i imao je neke objave. Onda su ovi došli u Kadijan i pitali su o objavi za obećanog sina. I pitali su ga, ako su tvoje objave ispravne, kako onda ova objava o sinu se nije ispunila? Prvo se rodila čerka, on ne umrla, a onda sin i on je također umro. Zar je to objava? Obećani Mesaja alaih salam je rekao,
Zar nije činjenica da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio predskazanje o hadžu? I ovaj je odgovorio da ima onda je običani Mesaja rekao da li se ispunilo to iste godine i da li su se vratili kada su ispunili hadž te iste godine. Tada je moj otac odgovorio, onda je običani Mesaja rekao oni nisu ispunili taj hadž tad te godine, nego druge godine. Onda je običani Mesaja rekao, kada sam ja rekao da će se sin roditi ove godine. Nije to bila godina dana i tada se završila ova konverzacija i moj otac nije pitao više pitanja, međutim je on insistirao da se ovo predskazanje nije ispunilo. Mesih Maud alejhi selam 22. marta 1886. je također spomenuo da će se roditi obećani sin u roku od 9 godina i to je spomenuo nekoliko puta. On kaže ovo se predskazanje ispunilo i obećani Mesija alejhi selam je dobio ovog obećanog sina, mislim. I moj otac koji je imao ovaj razgovor sa obećanim Mesijom i znao je arapski i perzijski i gramatiku, bio je veoma dobar u ovom znanju. U skladu sa njegovim razumijevanjem on nije imao kakve koristi od onih odgovora koje je dobio. To jeste onaj razgovor koji se desio između njega i običanog Mesija alejhi selama, on nije imao neke koristi. Ovo je zaista istina. Da ima vrijeme određeno za sve. U to vrijeme on je insistirao da odbije i da to nije istina i Huzur ga je uporedio i otkrio je iz te konverzacije da on ima mnogo znanja i Huzur je rekao, ja sam napisao Brahini Ahmedija knjigu kao odgovor na ove optužbe i bit će uskoro objavljena. Ako želiš, ostani pa vidi ovu knjigu i popravi je i mi ćemo ti platiti za rad koji uložiš. I veoma je žalosno da moj otac nije prihvatio ovo i vratio se nazad kući. 15-16 godina kasnije on je primio Ahmedijet, ali činjenica je da on nije tada prihvatio, on je u sebi imao istinu, ali nije to iskoristio. Kad god bi neko koristio loš jezik, on bi rekao, Allah je zaustavio čak da ljudi koriste loše riječi za kipove onih koji su nevjernici. 1902. čitao je knjigu, odnosno 2 knjige, i zbog toga je imao mnogo pitanja. Nakon ove 2 knjige sva ta pitanja bila odgovorena, ali rodila su se nove optužbe i napisao je 21 stavku i 1902. on je opet otišao u Kadijan sad sa ovim pitanjima i
došao u Mečid Mubarek, nije nikome rekao, nikome ovo nije spominjao, samo je sjeo सीधे गए और मस्जिद मुबारक में तशरीफ ले गए. उसकी भी एक वजह से ज़्यादा टाइम हो गई. i došao je za vrijeme namaza, klanjao je namaz džematile. Bilo je veoma važno, tako da nije ništa to spominjao. On je rekao, Mirza Sahib ima agente da sazna sve što je u ljudskim umovima. I Mirza Sahib je informisan o svim ovim stvarima. I ta soba gdje on živi ima nekoliko vrata i za svaku stvar ima posebna vrata. I kada osoba ode Mirza Sahibu i prođe kroz vrata, on automatski zna da je takva vrsta optužbe tu i pitao bi kako se zoveš, šta radiš. I ovo su bile priče koje su se vodile tada, tako da on nije htio ništa da spominje. Tako da ova osoba je smatrala da je on prijatelj Allahov i zato je informisan o svem. Tako da je on imao ovakav osjećaj u svom srcu i rekao je, ako me nešto pita, ja mu ništa neću reći. Tako da zato je odmah otišao pravo u džamiju i nikoga ništa nije pitao. I onda kaže, ovo je bilo pogrešno i kada je došao, bilo je vrijeme za namaz i kada su klanjali namaz džematile i običan Mesaja je sjeo na svoje mjesto i drugi ljudi su sjeli oko njega i kada su rekli assalamu alaikum, Molvi Sahib je počeo da stišće stopala običanog Mesaja alaihi salama. On je rekao, nije dobro da stavljate poslanike Allahove na ispit. On je znao da mu je ovo namjer. Obećani Mesaja alejhi selam je znao da nije u redu da Allahove poslanike stavljamo na ispite jer je znao kakva je namjer ovog čovjeka. Tako da je on u prvom sastanku odmah mogao vidjeti i shvatiti realnost Ahmedijata. Ovako sin kaže. Činjenica je bila da je Molvi Sahib rekao, ima hadis, a znak istinitosti običanog Mesaje je da njegova stopala neće imati luk. I da će njegova stopala biti ravna. Tako da zbog tog razmišljanja zato je stisnuo stopala obećanog Mesaje, a ne da bi dobio blagoslove, nego samo da bi saznao jesu li ona ravna. Tako da mogao je tada vidjeti dva znaka. U stopalama običanog Mesaja alejhi salama nije bilo luka i također je saznao da Allahove poslanike ne treba stavljati na ispite. Ali iako je toliko ljudi stiskalo njegova stopala, on nikada nije spomenuo ovo što je spomenuo ovom čovjeku. Kako je on znao da je ova osoba koja stiše njegova stopala, da mu je to namjera da ispita običanog Mesaja alejhi salama? Ovo je bio znak koji je on vidio i o njegova se vjera učvrstila kroz to. Allahumma salli ala Muhammedin. Poslije toga kaže, Huzur ima nekoliko pitanja, ako mi dozvoliš ja bi pitao. Huzur je odobrio. Prvo pitanje je bilo i piše onako kako je spomenuto. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao dojilju i on bi joj govorio o svojim objavama i bila bi veoma sretna. I kada je umro i kada je Abu Bekr postao njegov nasljednik,
on je otišao da vidi ovu dojilju. Ona je pošla da plače i Ebu Bekir je pitao, jel plačeš zato što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, jer to je Allahova odluka koja se ispunila. Ona je rekla, ne, ja plačem, sada je prekinuta objava. Ako je ona znala da kada umre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to prekid objave, kako onda može biti da sad ti tvrdiš da ima objave? Zar ti, on kaže, zar ti ne vjeruješ da je ovo najbolje od svih umeta? Huzur kaže, da li se također slažeš da ajet da svi ovi ajeti koje je Huzur proučio u skladu s njima, da su Isa i majka i Isao i Musao da su imali objave i da njihovi sedbenici imaju objave? Da, oni su imali te objave. I obećani Mesaja je onda rekao, zar ovaj umet manje nego sljedbenici Musa i Isa alejhi selam? I za nisu sljedbenici, i za ne bi sljedbenici časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem trebalo također imati objavu. I ove objave su spomenute u časnom Kur'anu, zar nema šanse da je i umet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima objave? I evo ovdje u sure Fatihi Allah nas je naučio dovu koju klanjamo svaki namaz i kaže sirat al-lezine namta alehim, uputi nas na put onih koji su na pravom putu i daj nam takav put da ako blagoslov objave se desi među ljudima, zašto onda ne bi bila među sljedbenicima Islama? A onda ajet koji je Huzur sad proučio, ljudi koji kažu naš gospodar je Allah i koji su saburni i jaki u tom, Allahovi meleci se spuštaju na njih i kažu nemojte se brinuti i žaliti za čim. Imate vijesti o takvom džennetu koji vam je obećan. Obećani Mesaja alejhi selam kaže, objava kroz meleke je sigurno koja se dešava, koja se daje ljudima koji su saburni i čvrsti. Za vjernike oni imaju dobru vijest na ovom svijetu i na budućem. Tako da ako ovo nije objava, šta je onda? Ima mnogo još drugih ajeta koji je obećani Mesaja alejhi selam tada pokazao da bi dokazao svoj argument. To je onda je ovaj gospodin rekao da to istina, ovo pokazuje postojanje objave. Ovo je dokaz da se objavlja stalno nastavlja. Pa zašto je onda dojilja rekla da je prekinuta? Zar ona nije znala ove ajete? Obećani Mesaja alejhi selam kaže, molvi sahib, molim te reci mi, zašto ovo alif lam da je na i ovo je uvijek bilo na objavama koje su dolazile časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I on bi ovo govorio ovoj ženi svaki dan. I ove objave koje čine šerijet, te su prekinute, ali nisu objave generalno prekinute. One će se nastaviti. Movi sahib je onda se zaustavio i nije više ništa pitao.
Poslije toga Mesih Maud alejselam je održao govor koji je bio prilično dug i bio je puno argumenata. I kroz to sve te optužbe su dobile odgovor koje je Molvi Sahib donio sa sobom. Molvi Sahib nije pitao ta pitanja, ali u tom govoru sva ta pitanja su dobila odgovor. I sve te stvari su zapisane i on je to zapisao, Molvi Sahib je to zapisao, stavio i u džep i nikome nije spomenuo. I onda je rekao, ako ova osoba ne dobiva objave, kako je onda mogao znati pitanja koja sam ja donijao? Tako da je onda šutio neko vrijeme i rekao, kako se znao, ja sam imao ova pitanja u svom džepu, kako se i ti znao, kako se dao odgovore na to. I onda je rekao, Huzure, molim te, pruži svoju ruku, želim dati svoj zavjet na tvojoj ruci. I kroz Allahovu milost on je dao zavjet, prihvatio džemat i nije više imao nikakve optužbi protiv običanog Mesaje alejselama i njegova vjera je nastavila da se širi, povećava i ojačava i on nije imao više sumnja. Alhamdulillah. I kada njegov sin piše, kada se vratio, kada je dao zavjet, kada se vratio kući, ljudi koji su bili njegovi sljedbenici gdje je on živio, oni su mislili da kad bi Molvi Sahib dao zavjet, mi bi svi se priključili ovoj zajednici. Ali što se u stvari desilo, on kada je dao zavjet, svi su oni postali njegovi neprijatelji i planirali su da ga ubiju. Ali bio je veoma saburan i suočio se s njima i počeo je da širi poruku Ahmedijata i on je bio misionar i kroz njegova učenja mnogi ljudi, na stotine ljudi su prihvatili džemat. Tako da ovo su priče, neke od priča koje sam spomenuo od tih ljudi koji su učinili zavjet na ruci običanog Mesaje alejselama i njihova vjera je stalno rasta i kako razumiju postojanje Allaha i njihov odnos sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, novi putevi su se ostvorili za njih i zbog toga su imali bolji odnos i sa ovim najvećim ljubiteljem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah blagoslovi sve ove ljude i da nam učini da učinimo sve, da ispunimo ovaj zavjet. Žalosna vijest, prije nego što sam došao u Karačiju, znači tamo poslije džume porodica, jedan učenik iz Karačija bio je na motoru, bio je sa svojom porodicom, oni su bili u auto, on je bio na motoru i pucali su na njih i ovaj mladić je postao šehid, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ostali su koji su bili u autu su povrijeđeni, da i Allah uzdigne mjesto ovog šehida. I ovi drugi ljudi koji su ozlijeđeni, sada su bolji, da ih Allah zaštiti od komplikacija i da im Allah dadne potpuno ozdravljenje. I također ima šehid iz Katalija, da Allah uzvisi njihov status i pomogne ljudima koji su ozlijeđeni. I molim vas, dovite za njih. Generalno stanje u Pakistanu, trebamo moliti za njih da su svi Ahmedi zaštićeni. Također poslije džume ću voditi dženazu Saida iz Rabve, koja je umrla 15. oktobra.
nakon duge bolesti na Allah min ilaihi rađiun. Ashab običanog Mesija alejhi selama, ona je bila njegova ćerka, uvijek je učestvovala u financijskim žrtvovanjima i bila je velika domaćica, veoma jednostavno u ponašanju i veoma ponizna. Za vrijeme džalse u Pakistanu ona bi primila 50 i više gostiju i ona bi spremala hranu za njih i čaj i ostale stvari za njih. Kada bi se dvoje uzimali, udavali, ona ako sazna da nema nakita, ona bi davala svoj nakit. I tako je dala sav svoj nakit. Ona je podržavala djecu da služe džematu i zbog toga sada mnogo njene djece služi džematu. Ona je postala musi 1953. prihvatila vasijet i njena djeca, 2 sina, oni su predali svoj život za džemat. Znači jedan od njenih sinova je bio u Španiji, sada u Čiliju i ne može prisustvovati dženazi, da morala je dadne sabora i da nastave u dobrim djelima. I njen unuk je također murabi, radi u Rabve, i zet koji je privatni sekretar ovdje. Tako da 4 člana ove porodice su predali život za džemat. I sve te želje koje je on imao za svoju djecu, Allah je to ispunio i da im Allah dadne još više dobrote i da uzvisi njihov status i da im dadne snage svima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.